कहली शास्त्र सम्मत प्रमाण अनुसार व्यासंक कलम अनुसार गदार ओजन 96 केजी 800 गोटा भार ओजन जुक्ति है आज्ञा आलोचना है कहले ना ना ये ठीक हो बोली केते ना 96 क्विंटाल मुझे ना भूल हो 96 क्विंटाल केमती ओजन हम शास्त्र प्रमाण अनुसार 96 केजी 800 गोटे भार किले 52 भार बोइले केते ओजन हेबो निर्जास अनुसार विधान दिया जाइछि भीमंकर गदार ओजन 5 टन पाखापाखि गदार ओजन या 5 टन तेणु से दिन 52 भार गदा को बुले संग्राम रे जो प्रकार क्रांत होइछि ये कथा ठीक ने कोड़ लेउटी दे भीम शोइल अर्जुन को पाखरे भगवान कृष्ण पहुंचले कहले अर्जुन अरे तमे उठ तमे बुझिला पिला किमिति संग्राम हबो तमे थोड़े चिंता करो तमे सोइलो काई अर्जुन कहले सखा मते से कथा पचारंतुनी आपण बुझंतु नकुल निकट रे पहुंचले कोड़ लेउटी देई नकुल सोइला मते विरक्त करंतु नाही सहदेव निकट रे पहुंची गले भगवान कृष्ण त्रिकालज्ञ सहदेव कहीं पाई त्रिकालज्ञ हले वीर सहदेव सहदेव निकट को त्रिकालज्ञर शक्ति कुआडू आसला निश्चित भाव में शास्त्र सम्मत कथा कहबी आज्ञा टिके आगे जिते बड़े जाई पहुंची जाइचंती सहदेव भो करी कांदी उठिले कांदुछंती सहदेव आखिरु लुह झरी जाउची कहले सखा सबु सरी गला सखा सखा है सखा कहले सखा सबु सरी गला राति पाइले निश्चित भाव रे कृष्णार्जुन रह राति पाइले संग्राम रे विनाश होवे कृष्णार्जुन त्रिकालज्ञ सहदेव से दिन परिप्रकाश कले राति पाइले त्रिकालज्ञ सहदेव कहउचंती कृष्णार्जुन मृत्यु मुखरे पड़िबे नहले पात्र पुत्र अभिमन्यु सब दिन पाई आखि बुझीदब कांदुचंती सहदेव कांदुचंती भगवान कृष्ण राति पाइले चली जीवे कृष्णार्जुन नहले पात्र पुत्र अभिमन्यु सब दिन पाई चली जीव संग्राम क्षेत्र काल रे लंजा तारा शून्य रुख शिला आया दिव्य तारो निरूप अरे दिव्य तारो निरूप कुबेग सदरिला हिसाब देखियो ना पुआ एकाल लंजा जहाँ भाव देखिकी कथा कर नाई लंजा ताराटा शून्य मार्ग खसी पड़ी गोटाए लंजा तारा जिते भूमि को स्पर्श कर लंजा तारा पूरा दिव्य नायिका रूप को धारण कला हाथ जोड़ी देला पांडवों शिविर आड़ को आगे चली हाथ जोड़ी देती लंजा तारा जो दिव्य नारी रूप को धारण कर भगवान कृष्ण निकट जाई हाथ जोड़ी दे मागिदेला मो स्वामी को आपण मत फेरई दिंतु हे भगवान कृष्ण आपण परा कथा देइतिले महाभारत संग्राम समय रे मो स्वामी को आपण मत फेरई देबे बोली जेते बेले यति कथा परिप्रकाश करिचंती निरुपाय हे भगवान कृष्ण पूर्व जन्मर कथा को मने पकाउचंती प्रकृत रे ये लंजा तारा किए
ता स्वामी को मागुची महाभारत संग्राम क्षेत्र रे ता स्वामी किए ता स्वामी को मागुची जानिबा निश्चित भाव रे महाभारत प्रमाण आनिबा को जाई आपण मान को नहीं जाउची रामायण भीतर रामायण भीतर यार सठिक निर्यास अछि ये लंजा तारा किए ता स्वामी को कहीं की मागु ता स्वामी किए रामायण पुराना पृष्ठा को मो लटौच ये कुलिंद सभर कन्या से जे कुलिंद अरे कुलिंद सभर कन्या अरे कुलिंद से जे रोहिणी सुंदरी अरे वरण्य भ्रमयी बाला से जे वरण्य आज्ञा वरण्य भ्रमयी बाला से जे वरण्य सबर होची कुलिंद ए कुलिंद सबर कन्या होची रोहिणी सखी सचरी मान को संगर धरी अरण्य रे भ्रमण करुथिबा समय रे एने घटनाटा कौन है कौन घटना घटिला ये मृगयामा नसे पुणी आरे मृगयामा आया मृगयामा नसे पुणी सजे मृगयामा आया सतरणी सन मृगया मानसरे केवल मत आसी पटको पटो हबन मृगया करबा उद्देश्य रे वीर तरणी सेन लंका कटकर युवराज विभीषणकर पुत्र तरणी सेन जाइछंती अरण्य मध्यम ये अनिंद्य सुंदरी रूपवती नायिका रोहिणी की जतबे दर्शन करिसंती आखिरे परस्पर प्रति चाहिछंती अनैछंती मिलन भाव सृष्टि हेछि नाही एठी तो अलंकार कहिले आज्ञा गोटे विषय वस्तुर अलंकार एठी आज्ञा प्राप्त हेई पारिबो तथापि समय सापेक्ष सेतटा अलंकार मु कहू नहीं चारि चक्षुर मिलन होइछि रोहिणी एवं तरणी सेनकर एवं रोहिणीकर जिते आखिर मिलन है परस्पर भल पाई बसिचंती जिते भल पाई बसिचंती गांधर्व्य मतरे विवाह कार्य समापन होइछि रोहिणी कहले तम सहित मु राज्य को जीवी कहले संभव नुह वर्तमान संग्राम चली राम रावण रो संग्राम चली आम राज्य रे संग्राम पर तुमको बधु बेशरे सजई निश्चित भाव रे मु राज्य को नहीं जीवी एतिकी कही तरणी सेन या फेरी आसीचंती तरणी सेन जतबेले फेरी आसीचंती इति अवसर संग्राम चलिले नहीं संग्राम जतबेले चलीछि लंकापुरी रो आया कोन पळैले ना हो 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 अल्प समय हो तेणु ये संग्राम समय बछा बछा वीर बार्ता हो बछा बछा वीर सब निधन होती संग्राम क्षेत्र रे तरणी सेन संग्राम जीवा पाई आए से दिन दशग्रीव रावण निकटरू आदेश नहीं माँ आमरा विभीषणकर पत्नी तरुणी सेन को सुंदर भाव युद्धावेश से दिन सजाई देले नहीं ये सरबंगे बोली देले हरिचंदन राम नाम को हृदय लेखिले जान राम नाम को हृदय लेखिले जान सर्वांगरे हरिचंदन को बोली देइचंती राम नाम लिखई देइचंती मां को निकट विदाय नहीं संग्राम क्षेत्र को तरणी सेन जाती बेले विभीषण देखिने राम नाम गान करी जने भक्त प्रवर आसुच प्रभु राम आउ संग्राम कले नाई कले मित्र वह प्रकृत रे किए आसुची संग्राम करबा पाई देखंतु किमिति त्याग से दिन विभीषण सब त्याग करदेले
कहले प्रभु ये मायावी राक्षस निश्चित भाव में आपण को भ्रमित करबा पई आसुची आपण को भ्रमित करबा पई ये आउ केहि नुह आकु आपण विनाश कर दियंतु निजर पुत्र बोली से दिन परिचय देई नथिले विभीषण जते बेले निजर वज्रभेदी सर को राम छाड़ी देले जानी पारिले से दिन रोहिणी रोहिणी जानिले मो स्वामी जाइचंती संग्राम क्षेत्र दौड़ी दौड़ी चली रोहिणी रामंकर वज्रभेदी सर आसुची रोहिणी जाई छिड़ा ही गले आज्ञा तरणी सन आगरे जो वज्रभेदी सर आसिला रोहिणी वक्ष भेद ही गला रोहिणी वक्ष भेद हला परे से सर तरणी सेनर वक्ष भेद होइछ गोटे सर रे पति पत्नी दुई जन मृत्यु मुखरे पड़िले मृत्यु हो जाउछि आज्ञा शेष समय रे से दिन रोहिणी प्रभु को अनई कले प्रभु मु कौन दोष करी मो स्वामी कौन दोष करते बिना दोष आज आप ए प्रकार विनाश लीला घटेले मते विनाश कले प्रभु कहीं मते विनाश कले सबु घटना को राम ठाकुर जिते अवगत हेले जानी पारे ना आज्ञा राम ठाकुर कांदिले से दिन कहले हे मित्र विभीषण तमे केते बड़ त्याग आज करदेल तम पुओ बोली परिचय देल ना तेणु से दिन वर प्रदान करथिले प्रभु राजीवलोचन राम ठाकुर आशीर्वाद प्रदान कले कहे तमे निश्चित तमर आशा पति पत्नी भाव रे तमर आशा पूर्ण हब हेले ये त्रेतया जुगरे आशा पूर्ण ही पारिबो ना ये लंजा तारा होई तुम्हे शून्य मार्गे थीबा लंजा शून्य कले हे रोहिणी तमे रोहिणी नाम को धारण कर लंजा तारा हुई शून्य मार्ग रे रहिबो नहीं रणरंका होइथिला ये पुओ संग्राम प्रतिसर करे नाही मो मित्र रो पुओ ये कथा तो मु जानी पारिले ना नहीं ये मित्र पुत्र होई मोर जन्म लभिबा संग्राम को प्रिय क्षय कीर्ति को रखिता मोर मित्रर पुओ ही जन्म हब द्वापर जुगरे अक्षय कीर्ति रखिब संग्राम करिब संग्राम क्षेत्र में संग्राम करी जड़े वीर भाव परिचय प्रदान करियो नहीं जेतेबेले एतिकी कथा कहचंती प्राणवायु उड़ी जाइछि शून्य मार्ग रे लंजा तारा होई अपेक्षा करिछि रोहिणी से दिन महाभारत संग्राम रो शेष पर्याय हेलानी तथापि स्वामी को से पाई नहीं आज आज्ञा रोहिणी हाथ जोड़िला कहंतु प्रभु मो स्वामी को आपण फेरई दियंतु जेतेबेले पांडवंक शिविर निकट रे कांदुछि आज्ञा निशार्द समय रे अभयर हस्त से दिन टेकी देले भगवान कृष्ण कहले जा रोहिणी काली निश्चित भाव रे तो स्वामी को तू फेरी पाइबु दुर्योधन मृत्यु सज्जार पड़ी कुह कुह हे कपटी कृष्ण पात्रपुत्र अभिमन्यु को मारिला किए अभिमन्युर मृत्युटी शत सिद्धांत बोली रात्रि रूपरा तमे अभय दे देल रोहिणी को काली संग्राम रे तू निश्चित तो स्वामी को पाइबू आउ सप्तरथी मुंडरे अठा बोली देल पात्रपुत्र अभिमन्यु को मारिच तमे सत्यता प्रतिपादन करुचंती मान गोविंद दुर्योधन भगवान कृष्णंकर मुखटा से दिन तलक हो सबु सत्य कथा जानी सारिला परे तथापि दुख नथिला इते सबु कर्म तमे करिच हे कृष्ण कथा कहले आज्ञा 3 दिन चली जीवो चली संग्राम क्षेत्र रे दुर्योधन कृष्णंकर जुक्ति सरियो तथापि अंतिम पर्याय जेते बेले दुर्योधन से दिन जानिला ये होचंती ब्रह्ममय पुरुष ये आउ के नुहं नहीं
କହିଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟା ପଦ ମୁଁ ବୋଲୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଛି। କହିଲେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଚାରୁ ମୟୂର ଶିଖଣ୍ଡକ মন্ডল বলয়িত কেশব হরি হরি মন্ডল বলয়িত হরি হরি মন্ডল প্রচুর প্রচুর পুরন্দর ধনুর অনুরঞ্জিত ব্যস্ত খাই যাও প্রচুর পুরন্দর ধনুর অনুরঞ্জিত বেদুর মুদির সুরেশ চন্দ্রক চারু ময়ূর শিখণ্ড মঙ্গল বলয়িত কেশব হরি হরি মঙ্গল বলয়িত কেশব হরি হরি মঙ্গল রাজা চন্দ্রক চারু ময়ূর শিখণ্ড মঙ্গল বলয়িত সেদিন দুর্যোধন শরণ পশুছি সে অভয় পদরে হে চন্দ্রক চারু ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডল বলহিত কেশম প্রচুর পুরন্দর ধনুর অনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশম। যেতেবেলে শরণ পশি যাইছি এতিকি বেলে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ পদ কঞ্জরে ভক্তিপূত প্রণাম যেতেবেলে জনাই দেইছি এতিকি বেলে ভগবান কৃষ্ণ অন্তর হই চালিগলে। যেତେବେଳେ ଅନ୍ତର ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୁକ୍ତି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁକ୍ତି ହବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। କହିଲେ ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଆରେ ମରଣ ଆରେ ଜୀବର ମନ୍ଦ ଆରେ ମରଣ জীবর ভাল মন্দ বাণী মরণ কাল তাহা জানি। জীবর ভাল মন্দ বাণী ভাল মন্দ কথাটা আজ্ঞা মৃত্যু সময় আপনার জানিবে। আপনার কোণ জানিবে না আজ্ঞা ইয়ে জীব আসিছি সংসার ক্ষেত্রକୁ লীলা সমাপন করে ফেরিব। জীবটা কেমিতি গলা নাই কেমিতি আজ্ঞা জীব মুক্তি লাভ কলা। মৃত্যু শয্যারে পড়িছি সেদিন মান গোবিন্দ দুর্যোধন নাই সত্যতা পরিপ্রকাশ করুছি। এতিকি বেলে মুক্তি হবাকু যাଉଛି ভগবানଙ୍କ পদকঞ্জরে শরণ পশিছি। হঠাৎ আজ্ঞা আসক্তি ওটাই দেলা দুর্যোধনক পছকু শুভিলা আজ্ঞা মান গোবিন্দ দুর্যোধনଙ୍କର জয়ধ্বনি। জীব মুখ্য হবাকু যাଉଥିଲା দুর্যোধন মুক্তি হব। এতিকি সময়ের যে কর্ণরে বাজিগলা জয়ধ্বনি জয় মহারাজ দুর্যোধনଙ୍କର। যেତେବେଳେ জয়ধ্বনিটা কাନରେ বাজুଛି জীবটা মুক্তি হবাকু যাଉଥିଲା আসক্তি ওটারলা পছু তাহলে ଦେଖିନା କିଏ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲାଣି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ। ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଯାଉଥିଲା ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅନେଇ ଦେଲା ପଥକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ। କହିଲେ ହେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା ତମେ ଏଯାଏ ବଞ୍ଚିଛ ବଞ୍ଚିଛ ତମେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା। କହିଲେ ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣ ତ ଥରୁଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶାଢୀ ବାନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଟ ଶାଢୀଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ କିଛି କରିବେନି ତାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିପାଣ୍ଡବା କରିବି ମେଦିନୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିପାଣ୍ଡବା କରିବି ମେଦିନୀ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମା ନିକଟରୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଛେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲା। କହିଲା ପାରିବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବୁ। ଇଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟି କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା ଯେ କହିଲେ ହୋ
ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟି କଠା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଛି। ନାଇଁ କଳିରେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କଥା କହିବ। ତେବେ ଇଏ ଚାରି କଟା ମୁଣ୍ଡ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଇଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ସମ୍ବାଦ ଗୋଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ। କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲା, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲା ପ୍ରଭୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୁଲୋଚନା ନିକଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର କଟା ମୁଣ୍ଡ ସେଦିନ କଥା କହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବେଲାଳ ସେନର କଟା ମୁଣ୍ଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଲା, କଥା କହିଲା ସେଦିନ କଟା ମୁଣ୍ଡ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ କହୁ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା ଯେ କହିବ। ଇଏ କଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଯେବେ କଥା କହିବ, ଯୁଗ ଶେଷ ଭାଗକୁ କଳା ଧଳା ଘୋଡାରେ ଚଢି ମେଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିବେ ମେଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟା କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିବ କଳି ଯୁଗରେ। ତେବେ କଥା ପଡିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ପାରିବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିବୁ? ପାଟ ଶାଢୀଟାକୁ ଧରିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପାଟ ଶାଢୀଟାକୁ ଧରିଲେ, ବାନ୍ଧିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମୁଣ୍ଡରେ। କହିଲେ ଆଇରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଶେଷ ସେନାପତି, ତୁ ହେଲୁ ମୋର ଶେଷ ସେନାପତି, ଶେଷ ଆସ୍ଥା ମୁଁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବି। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମୁଣ୍ଡରେ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶାଢୀକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯାହା ତୁ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ପାଣ୍ଡବର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ବାନ୍ଧବନି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କହିଲା ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇଛି ନିପାଣ୍ଡବା କରିବି ବେଦିନି। ଚାଲିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଇଏ କଥା ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବାହାରିଲାଣି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ମାୟାବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନିକଟରେ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତମେ କିଏ? ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତମେ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ। ମୁଁ ଭାବିଛି କେମିତି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବିନାଶ ହେବେ। ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ସୂତ୍ର, ଜଣେ ବୀର ଖୋଜୁଛି। କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କରି ସପକ୍ଷବାଦୀ? ତମେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ? ମୁଁ ପରା କୌରବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ। ଭାବୁଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି କଟା ହବ। କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖୁନା ଏଇ ଶିବିରରେ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ଶିବ, ଶିବ ଠାକୁର ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ପାଉଁଶକୁ ଦେହରେ ବୋଳିଛନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ ପାଉଡର ଗୁଡା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରେ ରୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ। ଅତୁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଶିବ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରେ ରହନ୍ତି? ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ। ଆପଣ ଘରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଘରଟା ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧା ହେଇକିରି ଅଛି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରୁନି, କାମ ସରୁନେଇ, ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟା ଗୁଆ ନଡିଆକୁ ଆପଣ ବସେଇବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଏ ବର ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କଥା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ବେଳେ ମହାମହିମ ଶିବ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା ପୁରଟି, ସେଇଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାଅ ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିକି ତମେ ଯିବ। ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଯିବା ଆଉ। କୌଶଳ କରି ଏ ମାୟାଧାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଯାଇ ସେ ପୁର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ଜାଣିନି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ଟା ଆଣିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ତତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ, ଯେଟା କହିବାକୁ କହିଲି ସେଇଟା କହିବି।
ତତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ ଲାଭଟା କଣ ହଉଛି? ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା କାମ ତ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ତ 5 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ 5 ଜଣ ଗଣିଦେଲା ଆଜ୍ଞା 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 2 3 4 5 ହଁ ତ ଆଉ 5 ତ ଆଉ ଏଇ 5 ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆକିରି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମନ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା ଅସ୍ୱସ୍ଥ। 5 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲା ପରେ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠୁଲିରେ କି ବାନ୍ଧିଲା। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 5ଟା କଟା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନାଇଁ। ଜୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର, ଜୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର, ଜୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ 5ଟି କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଖି ଖୋଲି ଅନେଇଲେ। କହିଲେ ବାଃ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି ମୋର ନାଇଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୋଲିଲା ଗଣ୍ଠୁଲି। ଗଣ୍ଠୁଲିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଗରେ। କହିଲେ ଦେଖ 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 ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦେଖ ଦେଖ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେଖ ହସ୍ତିନାର ସମ୍ରାଟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5ଟା କଟା ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖ ଦେଖ 5ଟା କଟା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ପଡିଛି ଦେଖ। ଏ 5ଟା କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ପୁତ୍ର କହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେଲେ। କଣ କଲ କଣ କଲ ତମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଭାବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ତମେ କାହିଁକି କାଟିଲ? କଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ମୋର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ? ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚାଳିର 5 ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ତମେ କାଟି ଆଣିଛ। ପୁଅ ଯେ ପିତାର କେତେ ଉପକାର କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କେହି ଏ ସଂସାରରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ରକ୍ତ ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶବ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ରକ୍ତ ନଦୀ କି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲି ବୁଡିଗଲା ଶବ। ଯେତେ ମହାମରା କର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଶବ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ଜାବୁଡି ଧରିଲି ପାରି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଡିଗଲା ନଦୀରେ ରକ୍ତ ନଦୀ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶବଟେ ଆସିଲା ଭାସି ଭାସି, ଚାପୁଡି ଧରିଲି ଆଶ୍ରା ବାନ୍ଧିଲି ଏ ନଦୀଟା ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଛୋଟ ଶବଟି ଆଉ ବୁଡିଲା ନାହିଁ। ରକ୍ତ ନଦୀ ପାରି ହେଲା ପରେ ପାର ପଟରେ ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଲେଉଟେଇ ଦେଲି ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେଇ ଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ଶବ। କହି କହି ହୋଇ ସେଦିନ କେତେ କାନ୍ଦିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିତାର ଋଣକୁ ସୁଝିଦେଲା, ପୁତ୍ର ପରିଶୋଧ କରିଦେଲା। ତମେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି କାଟିଲ? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କଣ କଲ ପ୍ରସ୍ତବା?
ଧାର ଧାର ଲତକ ବହୁଛି ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚ ପର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ସବୁ ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରି ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେଇ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯୋଉ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଶୃଗାଳ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଦିନ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୃଗାଳ ଖୋଜୁଛି ନରମାଂସ ପୋଳାଏ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, କୁଢ କୁଢ ଶବ ଗଦା ଉପରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ନରମାଂସ ପୋଳେ ପାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଶୃଗାଳ। ଶୃଗାଳୁଣୀ କହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ କଥା ଦେଇଥିଲ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ପୋଳେ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଲା ପ୍ରସବ କରିବି, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। କାହିଁ ସେ ନର ମାଂସ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୃଗାଳ। ସେ ଶୃଗାଳ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କର ଶିବ, ଆମର ଶିବା ରୂପ, ଶିବ ଶିବା ରୂପ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହୋଇଥିଲେ ଶିବ ଶିବା, ସର୍ବଜ୍ଞାତା ହଉଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ। ତେବେ ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶୃଗାଳ ନରମାଂସ ପାଇଲା କି ନାହିଁ। କୁଢ କୁଢ ଶବଗଦା ଉପରେ ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଲେ ନରମାଂସ ପାଉନି ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନରମାଂସ ସେ ପାଇଛି। ସେ ନରମାଂସ କିଏ? ନର କିଏ? ଉତ୍ତମ ନର ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ନର ମାଂସ, ତାକୁ ଶୃଗାଳ ନେଇ ଶୃଗାଳୁଣୀକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ନାଇଁ, କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଖସି ପଡିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇପାରିଲେ ନା, ଭୀମ ପଡିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ପଡିଲେ। ଏ ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ବିଷୟ କଥା ଅଛି, କାହିଁକି ପଡିଲେ ସେମାନେ, ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ହଉ ପଡିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାଇଁ, କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ରଖିବିନି,
सत्य जुगरे गले नचिकेता के कला रचिकेता नचिकेता नचिकेता यज्ञ समय जत बड़े वृद्धा गाई मान को दान दौले आज्ञा ऋषि जत बड़े बापा दान दौले नचिकेता मन में प्रश्न उठिला बापा को पचारे बापा मते आपण क्या दान देले यज्ञ स्थल किसी कहूना ऋषि किसी कहूना बारंबार जो पचारे जा तो जम को दान देली आउ कि ना या मुख्य जम को जो दान देली कहले जमपुर को गला कहले तेरे बापा तो मते दान देइचंती जमपुर को जाइतिला नचिकेता ये कथा सत्य युग त्रेतया युग रे दानवीर हरिश्चंद्र स्वतंत्र पुर निर्माण होइतिला स्वर्गपुर रे हरिश्चंद्र विश्वकर्मा निर्माण करथिले जाइथिले आया हरिश्चंद्र द्वापर युग रे गले धर्मराज युधिष्ठिर कलि युग रे के जाइथिले ये इंद्रदुम्न राजा गले सोदेह रे पुण राजा इंद्रदुम्न जाइथिला आया स्वदेह रे जहा कथा पड़ी ये धर्मराज युधिष्ठिर जो स्वर्ग को गले ये मोर शरीर स्वर्ग को गला किमी शास्त्र प्रमाण दिए 7टा धातु शरीर गठित 7टा द्रव्य शरीर गठित स्थिति तो मज्जा ये मज्जा तो सूत्र से संभव रस रक्त मांस मेद मजा शुक्र सप्त धातु शरीर गठित बापा पाखरु आसिला 3 मां पाखरु आसिला 4 केही मत दियंती बापा पाखरु 4 मां पाखरु 3 जाहु प्रमाण अनुसार युधिष्ठिर जो स्वदेह स्वर्ग को जाउथले ये मांस रसयुक्त ये शरीर आज्ञा जाई नथिला सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव रे गले झाड़ी देइथिले युधिष्ठिर शरीर को मेद मांस सब तल को पड़िला ये मेद मांस जतले तल को पड़िला से होछि आज्ञा उत्तम भल मनुष्यर मांस ताकू श्रृगाल नहीं श्रृगालुणी को देल जाहु ये महाभारत ये तो पुराण कथा तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जानती आपण माने जानिचंती जेते देवता अछंती ये देवता जड़े देवता पूजा पाती ना से देवता जन को किए पूजा देवता किए रहिले पूजा पाउनाती हौ हौ र तबे ये महाभारतर पवित्र प्रसंग भल मनीष खोजा चली प्रकृत रे शिव शिवा ये जो सर्वज्ञाता श्रृगाल से कथा को मध्य आपण जानिले उत्तम मनीषर प्रमाण आपण पाइले आजिर कथा वस्तु को मुझे विश्राम देजी पदटी ठाकुर को डाकिदे कथा वस्तु को विश्राम दबा बाबा 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 श्री राम पत्थर रे श्री राम प्रभु राम नाम बाबा 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 श्री राम तुलसी तुलसी बासी बाबा 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 जेबे हृदय रे लेखिबु श्री राम जेबे हृदय रे लेखिबु श्री राम बाबा बाबा पर आत्मा पक्षी वैकुंठे बसिब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब जय श्री राम
রাম পানিতে পাতার ভাসিব জীবু সেই আত্মপক্ষী বই বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে হরে রাম নামে সাকি সাকি ধরে বাবা সাউন্ড পাই জয় শ্রীরামটা কেতে দূর হে এই রাম নাম গাই গাই বিরিয় সে দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু সে দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু ভুজ টেকি দিও এ বিশ্বরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হেউ হে